କାଇଁ ତା ନାଡ ଫାଡ କାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ରହିଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ତମେ କିଏ ମଗେଇଛ? ଯୋଉଟା ତମେ ମଗେଇଛ ସେଇଟା ଆସିଥିବ। ହଁ हाय सांग मैंने मु सुजल आपण मन को वेलकम करुच्ची आज आउ एक नुआ ब्लॉग रे। आज तो मु सकाळु वीडियो करनी आज ब्लॉग टी डायरेक्ट स्टार्ट होची हमर गुंडरेडी रास्ता रु। आ मु बर्तमान जाउची गुंडरेडी की सीडी हमर अछि दी जनकर पार्सल अछि तांको पार्सल देकी और आगो जिबा। तो आज ब्लॉग टी पूरा देखंतु आ बिना स्किप करी चलंतु देखिबा आज कोन होची। मु बे डायरेक्ट जाउची गुंडरेडी की आ गुंडरेडी रे तो हमर दुईटा पार्सल अछि आ सेठु जण जानि छी काली मु देइतली पार्सल तांको पार्सल ला दबा। आ गोटे जे भाईटा अछन तांको तो जानि कॉल करिया आ देखिया घरटा कोठी तांको भी पार्सल डिलीवरी करदेबा। तो एबे एटा होची हमर गुंडरेडी रास्ताटा देखंतु रास्ताटा आगे बहुत खराब होइला एबे रास्ताटा तयारी होची। हां हेइ जीवनी गोटे 6-7 मास खंडे हेइ जीवनी गोटे 3-4 मास 6 मास खंडे हेइ जीवनी ए रास्ताटा हबार। एबे तो मु आसी पहुंच गली गुंडरेडी रे आ गुंडरेडी रे पार्सल दबा देइया को जे देखंतु काली जे आपन देखौतले जे जगार पिला गणेश पूजा करछंदी सेटा तो ऑलरेडी देखंतु कंप्लीट हे गेलानी ए जगह गणेश पूजा करछंदी। एटी पार्सल लोड अछि हमु दबा पार्सल रा झियो कहि दियोती पार्सल आइज कहि दे देखेडा हमर गणेश मूर्ति हबो आ एडा होची हमर गुंडरेडी पिलाने सब करसालानी एडा सब पाल फला घोडा हे जायची काल तो अधा काम होइतला। 205 टका अछि तो ए से पार्सल ला मु देके आछि एरी आ गोटे भाई रो पार्सल देइडे अछि से घर अछन ने देखि देबा आ पार्सल तांको घर डिलीवर करैकी दिबा। ई घरटा बोधे नहांती ना कोन कॉल करबा तांदी भाई रे मोबाइल पे हेगला भाई सेठी जो पार्सल ला दबा वाला हेटा तो देई पारलिनी बिकॉज़ से नहांती घरे से अछन कोन बेलमुंडा आडे से चलो रिटर्न होचन देबे। तो तांको एबे पंतिगार छकरे देखि तांको पार्सल ला देई देबा से चाडू बेलमुंडा आडो हमर रिटर्न होजंदी जाई सेठी वेट करबा से तो कहले आछंदी चलंतु जे जाइतिले इंडिया करले न। तो एबे से कस्टमर आछंदी आ तांको एडा ओपन बॉक्स डिलीवरी अछि तो तांको पार्सल ला डी ओपन करि दे देबा। केस दोगी ना ऑनलाइन करू 1362 ହେଲା ଆମେ କେତେ ଅଫିस ସାର୍च करा केते 150 खंड हेजी सब रे माने को जी मासेल हेन। तो प्रोडक्ट चारियाडू सील पैकेट अछि तो एटा पास करके आर फोटोटा अपलोड करिया पड़ियो। चेक करा ना ओपन बॉक्स ले रे ना ओपन कर दा पड़ता आ कपड़ा के करानी ना ना कपड़ा भी आछे ओपन बॉक्स डिलीवरी किंतु जोडा थिबो सेटा ओपन कर दिया। से पार्सल ला को मु डिलीवरी कर देइची आ एबे हमें जिबा प्रतापपुर रे अछि विश्वरंजन भाई गोटे पार्सल अछि आ घर तो मुझे जानी तो कॉल करें डायरेक्ट पलि जावा प्रतापपुर घर टी जाकि पार्सल ला डिलीवरी करवा। आज तो टे कम पार्सल थिला भाई वर्षा तो नाही कि पागटा टे मेघुआ कर वर्षा वर्षा न हो जदि वर्षा हम हईराण हवा पड़ो। हाँ आज आमर पिला आज घंटिकार पिला कमी जाइए चांदा मागिया क्या चांदा मागिया कम पिला ठिया मु तो ए जाऊली प्रतापपुर किंतु आमर जो विश्वरंजन भाई पार्सल ला से बर्तमान घर बाहर की जाऊे आमर बेलमुंडा कौन पर्सनाल काम थिला बोली तो से बाटर देखिले तो से ही पार्सल आ प्रतापपुर मत जावा पड़ानी जेहेतु प्रतापपुर केवल गोटे ही पार्सल थिला जाऊली प्रतापपुर आ तो देखिले ये तो पार्सल ला आम बांकतरा भाई मुझे आसली बांकतरा को आम बांकतरा छक ये रईट गला बांकतरा गाँ भर जा बांकतरा गाँ भितर पूरा लास्ट को जीवा कहले कस्टमर घरटा हूँ बांकतरा गाँ लास्ट पूरा आउ बांकतरा लास्ट को जाइए पार्सल डिलीवरी करके दिवा। भाई ये देख आमर ये बांकतरा मझीदान पाने गोटे मूर्ति करने देखते केमती कर बांकतरा गाँ पिला छोट छोट पिला मिसे कर देखते
ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି। ପାର୍ସଲଟାକୁ ତ ମୁଁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଳିତ ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଫୋନ୍ କରେନି ବିକଜ ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଘର ପାର୍ସଲଟା ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିକି ଯିବୁ। ସେ ପାର୍ସଲକୁ ବି ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ କଷ୍ଟମର ତ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଲେ, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ପାର୍ସଲଟାକୁ ବି ଡେଲିଭରି କରିଦେଲେଣି। ଏବେ ଯିବା ବେଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ। ବେଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାର୍ସଲଟା ଦେବା। ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ପାର୍ସଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ସଲ ରହିଲା ମୋର। ସେଠିକି ସାରିଲେ ଆଜିର ପାର୍ସଲ ହେବା ଶେଷ। ଏଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଆଗକୁ କୁର୍ତେଇକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରର 2ଟା ପାର୍ସଲ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୁର୍ତେଇରେ ଅଛି ବୋଲି, ବିକଜ ସେ ଜଣେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ସେ ଅଛି ସେ କୁର୍ତେଇ ଛକରେ। ତାକୁ ପାର୍ସଲଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯାଇକି ଡେଲିଭର କରିଦେବା, ନହେଲେ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଠି ତ 2ଟା ପାର୍ସଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା, ଆଉ 2ଟି ଯାକ ଡେଲିଭର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିକଅପ୍ଟା ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ବଡ଼ଖଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ବଡ଼ଖଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଅଛି କମଲେଶ ଗୌଡ଼ ନାଁରେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ତ ସବୁ ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ସେ ପାର୍ସଲଟା ରିସିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକି ଯାଇକି ଡାକି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇଦେବା। 6-7 ମାସ ହେଇଯାଏ ପାର୍ସଲ ଆଇଯିବା ଭାଇନା। ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ରେ। 168 ବୁଡ଼ିଯିବ ଏରା। ଏବେ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ଭାଲୁମୁଣ୍ଡିଆକୁ। ସେଇଠି କାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲଟା ମୁଁ ଡେଲିଭରି କରିକି ରଖିଥିଲି, ବିକଜ କାଲି ଯାଇନଥିଲି। ଆମର ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର ସାମାନଟା ଆସିଥିଲା, ତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ପାର୍ସଲଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନଥିଲି ମୁଁ। ତ କଷ୍ଟମର କହିଲେ ଏଠିକି ପାର୍ସଲଟା ଡେଲିଭରି କରି ରଖିଦେଇଥାଅ, ମୋତେ ନହେଲେ କାଲି ଆସିଲେ ଦେଇଦେବ। ତ ସେ ପାର୍ସଲଟାକୁ ଡେଲିଭରି ମାରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ପାର୍ସଲଟା ଏବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ଖଣ୍ଡା। ବଡ଼ଖଣ୍ଡା ପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ସୀତାରାମପୁର, ସେଇଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କଲେ ଆମେ ଯିବା ଭାଲୁମୁଣ୍ଡିଆକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲି, ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ପାର୍ସଲଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମର ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛି କଲର ପାର୍ସଲଟା, ହେଲମେଟଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଲୁମୁଣ୍ଡିଆ ଛକ। ଆଉ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବା କୁର୍ତେଇକି, ଆଉ କୁର୍ତେଇରେ ଆମର ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ 3-4ଟା ପାର୍ସଲ, ସେ ସବୁ ଦେବା। କ'ଣ ରଖିଛୁ ଏମିତି କ'ଣ ରଖିଛୁ ହେଇଗଲା ସାଇଡ୍ କରି ରଖେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଖାରି ପଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଖାରି ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଭାଇଙ୍କର 2ଟା ପାର୍ସଲ ଥିଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଲୋକେସନକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି କଲ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ସେ କୋଉଠି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ସଲଟା। ସେ ତ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି କରିଛନ୍ତି 2ଟା ପାର୍ସଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। କହିଲେ ନଳକୂପ ପାଖରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ନଳକୂପ ରହିଲା, ନଳକୂପ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଦେବା। ସେ ଖାରି ପଡ଼ିଆ ପାର୍ସଲଟା ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ଆମ ସୁଜିତ ତ ଧରି ଯାଉଛି ପାର୍ସଲ, ଆର ତ ଡେଲି ପାର୍ସଲ ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବେ, ତାର 2ଟା ପାର୍ସଲ ଆସିଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ମଝିଦାଣ୍ଡକୁ, ସେଇଠି କାଲିର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ସଲଟା ଆମର ଡେଲିଭରି ମାରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ, ତ ସେ ପାର୍ସଲଟା ଆଜି ଦେବା ଏଇଠି। କୁର୍ତ୍ତୀରେ ତ ଯାହା ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀକି। ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ 3ଟା ପାର୍ସଲ ଅଛି, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ 2ଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅଛି। ସେ ପାର୍ସଲକୁ ଦବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମର ଏବେ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, 7 ତାରିଖରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ଚାଲିଛି। ତ ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ପରମିସନ ଦେବେ ତ ଟିକେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଜଣ। ଭିତରୁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଏବେ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେବ ସେଇ ଲୋକେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ପାର୍ସଲ ଅଛି ସେଇ ପାର୍ସଲକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେବା, କାହିଁକି ସେଠି ଖାଲିରେ ୱେଟ୍ କରିବା 2 ମିନିଟ୍। ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀରେ ସେ ପାର୍ସଲଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛି। ଏ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିଦେବା। ସେ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର।
आउ जो पिकअपटा थे से पिकअपटा जाके रिसीव करवा पिकअपटा भी पाखे ही गोटे से लोक गुड़ा ठेन से पाखे पिकअपटा अच्छे बस पिकअपटा रिसीव करवा रिटर्न उठा रिटर्न रिटर्न उठा आंदे तो से कस्टमर फोन करते कि आसिले लोकेशन को तो डेलीवर करवा पार्सल किए तो ना स्कूल गेट बाहर स्कूल तुम ने 18टा 18 कहीं तार नाड़ फाड़ कहीं किसी ना क्यों गोल गोल हो रही मु किन जानी तुम क्या मगे जोटा तुम मगे तो सेरा आस्ते हां एता इन गोल गोल हो रही तावडा लगा देथे साइड रे से पूरा कंप्लीट कर देथे कि से हैंडल लगा हां एला रिटर्न जाका सब हमारे फोन नंबर का आगे फोन पे कर दे अथा कैसे सब ऑनलाइन करी स्कैन करो पूरा करो ना अधा अधा स्कैन करो हाँ हाँ हमरा मो छाबे फोन पे कर दे आको दे दी चाबी खोल सेटा खोल दिया मझे पड़े कटिज से एपड़ एपड़ खोल ना बाहर जल्दी आसिल भल ना खराब एटा देथे एटा लगे है लगी एटा हे लगे भला आ 3-4 दबो ये पार्सल को भी मु डिलीवरी कर देछि आज जहा पार्सल मिला सब आज सरला आज टोटल अधिक पार्सल आनी नथली आज आनी मु सब 25टा पार्सल आनी थी आ सेथरु 25टा डिलीवर हो जाय कैंसिल किछि भी हेनी जेहेतु कम पार्सल आनी थी तो सब भल भल लोक पार्सल भी थिला भल कस्टमर मानकर तो ये कैंसिल भी हेनी तो आज पार्सल ये सरुच्ची हमर पाटरा बोल रे सांग मैंने आज जहाँ भी पार्सल आनी सब पार्सल तो सरी जाइए 25टा पार्सल आनी 25टी जाक डेलीवरी कर देछि आज जेहेतु कम पार्सल आनी तो पार्सल जल्दी सरी जाइए आपड़ आज भिडियोटा केमती लगे मत कमेंट माध्यम जनइबे आज भिडियोटी भल लगी ताहले भिडियोटी लाइक करदे और निज सांग शेयर करदे और चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु तो आज भिडियो तो ये देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।